नमस्कार दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आज उपस्थापक मुई अनंत गोपाल। दर्शक बंधु जेन कि घरे घरे पूरे पूरे जेन लुचि रही है कलाकार माने तो से कलाकार मान के आम सम्मुख के आणिक आपण सामने आम देखा गोटे छोटिया प्रयास। तो हेमती भी आज आम एंता गोटे गाँ के आसिक पहुँची जाइछुँ। तो से गाँ ना आमपाणी तांकर पंचायत भी आमपाणी ब्लॉक कुकसरा जिला कलाहांडी और से गाँव में एंता जड़े कलाकार प्रतिभा अच्छन से आज्ञाकर ना संतोष साहू और से आज्ञा के आम भेटमा आम सामने अच्छन। तो तांकर ठारू किछि परिचय जानमा और तांकर कलाकारिता विषय जानमा। तारी दुईटी संतान अछंती से माने निश्चय किछि ना किछि काम बाहनारे बाहर को बाहरी आउ ए कथाटा निश्चय मो मामू मो पाखକୁ पहुंचाइबे। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार सर। आज्ञा आम माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपन के स्वागत आज्ञा। बहुत बहुत आपण मन के धन्यवाद सर। मोर बंधु मन के मोर नमस्कार। मोर ना होचे संतोष कुमार साहू, मोर घर होचे आमपाणी, मोर ब्लॉक होचे कोकसरा और मोर जिला होचे कलाहांडी। तो बहुत धन्यवाद आज्ञा सुंदर कर आम दर्शक बंधु मान आप परिचय देले आज्ञा। नाट कलार प्रथम कर आसले ना किन कलार प्रथम कर आसले आ कलाकार के आसलाटा माने केते वर्ष खंडे आना से कथा किछि कहना मोर दर्शक बंधु। मुई तो प्रथम रे रेकर्ड डांस करथिले आज्ञा। आज्ञा रेकर्ड डांस करला समय रे मुई हमर आमपाणी रे यात्रा गोटे पड़िथिला। यात्रा माने ऑपेरा चिन्मयी गणनाट्य। चिन्मयी गणनाट्य रे जे किना मुई गोटे 3 ରୁ 4 वर्ष रहिथिली। हेन मुई लेडीज विलेन रोल करथिली जा कि मुई वर्तमान माने गोटे 7-8 वर्ष हैला ना जे पीपल गुड़ा गुरुश्री डमरूधर बांकर पुराण रे मुई किन्नर खलनायिका भूमिका करुथिली। वर्तमान से नाट बंद हो जाइए कौन दुर्घटना बस्त। एबे वर्तमान मुई वैकेंसी कौन पार्टी के नहीं गला तो हेंता जदि जेन माने मोर चिन्हार अच्छन कि केन कलाकार मके जानिचन जे नहीं भाई को सहयोग करन बेले मुई कर जैसी। मझिरे भी मजन पदर पार्टी रे मुई जाइतिली तमा छड़ा रे गोटे स्टेज कलो तापरे जाई करी तेलंगाना आपण माने यूट्यूब माध्यम जानी भी थिबे जे तेलंगाना जाइतिला रामगुंडा बोली करी सेने भी मुई जाइतिली मजन पदर पार्टी रे। तापरे मोर माने मोर गुरु जी कि मोके विलेन रे जेन मते आनिचन से होचन मोर गुरु होचन से मन तांकर ना होचे माझी से होचन प्रतापपुर नाट रे से भी विलेन रोल करसन। से होचन मोर आदर्श गुरु और मोके ई चला पथ जेन देखैछन सेटा होचे मोर गुरु डमरूधर बाग। वर्तमान वैकेंसी आर मु कोनोसी पार्टी रे एग्रीमेंट नाही के मु कोनोसी पार्टी रे नै ना मते हेंदा डाकुचन समस्त के मु जेना सहयोग करूचे आरे आज्ञा। तो बहुत सुंदर कथा कहले आज्ञा। आपण प्रथम करे डांस रे आसले डांस रे आपण किन अभिनयटा ने थिले आज्ञा किन अभिनय करते सेटा मुई प्रथम रे आज्ञा जियो भूमिका करथिली। जियो रे मुई बहुत जगह बुलीचे आज्ञा माने रे आपण डांस करथिले आज्ञा। मुई मोर बुद्धि बना ही जीवा प्रथम कर जेते बेले बाहरी थिला आज्ञा एते बेले पॉपुलर थिला से गीतटा मोर बुद्धि बना ही जोचे सेते बेले मुई माने बहुत माने नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट तापरे कलाहांडी नुआपड़ा छत्तीसगढ़ बहुत जगह मुई बोली चार बहुत जगह रे मुई मानपत्र भी पाइचे आ पुरस्कार माने भी आनी। हाँ बहुत जगह मु पुरस्कार आनी आज्ञा। तो एटा डांस रो कथा गला आज्ञा। तो डांस कथा हमर दर्शक बंधु माने भी जानले। तो नाट जगत रे आपण प्रथम करी माने किन अभिनय करबा ले सुयोग मिलला और केन बही रे आपण के सुयोग मिलथिला। मते पीपल गुड़ा नाटक फटा कपाल को फिरका सिंदूर सेने मते गुरु डमरूधर बाग निजे चयन करथिले जे माइचिया खलनायक भाबे माइचिया खलनायक जेन कि अनोखा कहानी गोटे कर्मआरी अनोखा लोक के देखा मो जेन जिनिसटा के लोग जानी नहीं पारबार माने गोटे किन्नर के काना भाबुचन आजिकाली लोग ना किन्नर गोटे माने थर्ड रेंजर हेले भी चलबा किंतु से होचे ने के गोटे भगवान कर अवतार है मात्र लोग ताके घुणा दृष्टि देखुचन से दृष्टि के नहीं करे नहीं का आमे गोटे करिथिनु आ गुरु कर बहुत सुंदर लेखा और गुरु मते हेनो नहीं के विलेन कैरेक्टर देथिले माने किन्नर विलेन। तो सेनर डायलॉग पदे अछि बेले हमर दर्शक बंधु मान के सुनाले बहुत खुशी लगता है। अच्छे सा अन्नानी अरे यार टिके देखेवा हेलो नाटी मोर मेघा रानी
ମଣିଷ ମାଂସ ଜମାରୁ ଖାଏନିଲ ମଣିଷର କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ପିଏ ବୁଝିବା ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଠିକ ବୁଝିବୁ। अन्नानी अल्लाह यार दिखे देखे नाटी मोरो मेघारानी मनीष मांस जमा खाएनी मनीषर कंचा रक्त पिए रक्त चंदनगढ़ राजा से राजा मत एमिति शक्त ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ସେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଡମ୍ବରୁଧର ଆଜ୍ଞାকে ବି ନମସ୍କାର ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଧାରଣାରେ ନାଟକେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି ବୋଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ କିନ୍ନର ଖଳନାୟକ ଛଡ଼ା ଆଉ ମାନେ ଅସଲି ଚରିତ୍ର ଖଳନାୟକ କରିପାରିଛନ୍ କି ହଁ କରିଛେ କେନେ କରିଛନ୍ ମଜନ ପଦରରେ କରିଛେ ତାପରେ ପ୍ରତାପପୁରରେ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କାଉଡଲା ପାର୍ଟିରେ କରିଛେ ବହୁତ ଏମିତି ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ ଆମର ଗୁରୁର ପୁରାଣ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ଅଛନ୍ ହେନେ ବି ମୁଇଁ କରିଛେ ଏନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ଅସଲି ଖଳନାୟକର ଯେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ଟିଏ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ କେବଳ ଦୁଃଖ ସୁଖର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଟା ସାଥ ଦିଏ ସେ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ନାଁଟି ହେଲା ଚାମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ପିଏ କମ୍ ମାରେ ବେଶୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭିଲେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ତ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ମାଇଚିଆ ଖଳନାୟକ କରିଛନ୍ ଆଉ ମାନେ ଅସଲି ଖଳନାୟକ ବି କରିଛନ୍ ତ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣକେ ରାଗ ହେଇକରି ଯେନ୍ ଦୁଇ ଚାର ପଦ କହିକରି କି ଠୁଟି ବାଡ଼ି ବି ଉଠାବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଚାନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ପାଖର ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ନା ସୋର ନେଇ ପଡ଼ବା ଗୋଟେ ଭିତରର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଚାମୁଣ୍ଡା ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରାଣର ନାଁ ହଉଛି ଭିକାରୀ ସାଜିଲା ଶୈତାନ ବା କଳି ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ। ନୂଆ କାହାଣୀ ହଁ ସେନେ ମୁଇଁ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ନିକା ଭିଲେନ୍ ହେବାଟା ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରୁ ସୁଖ କେବେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ନିକେ ମାନେ ଯେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯଦି କେଣା ନେଇ ପାଇଲା ବେଲେ ସେ ଝିଅ ମନକେ ଆଟାକ୍ କରବା ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଇଁ ସେ ଝିଅ ମାନେ ଯେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋଇନ୍ଟା ତାର ବେଗ୍ କେ ମାନେ ଚାବି କରି ତାର ହାତକେ ଚାବି କରି ଯେନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେନେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟେ ଠିଆ ଉଠି କରି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ମକେ ଯେ ମାନେ ଯାହା କହିছে ଆପଣ ମାନକେ ନେଇ ଶୁଣାଏ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ଦୁଇ କଥା ଅକ୍ଷରୀ କହିছে ଭାଷାରେ ଦୁଇ କହିଥିଲେ। ଅକ୍ଷରୀ ଭାଷାରେ କହିছে ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଆଉ ମକେ ସକାଳ ପାଇଲାକେ ସେ ଲେଡ଼ିଜଟା ମାନେ ବନ୍ଦକେ ଯାଇଥିଲୁ ଆରେ ବନ୍ଦେ ମତ କାଁ ବେଲା ଜାଣିଲ କେ ଆଜ୍ଞା। তোর ঘরে মা বোন নেই না কে হেন্তা করে লোকর ঝি বোনকে চাবুচু যে টুটিনে চাবুচু ইতিনে চাবুচু হেতিনে চাবুতে তুই মরবুরে পিলা বলি କରିବି ମତେ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତ ମତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କାଏ ଖୁସି କାଜେ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ମୁଇଁ ମୋର ଗୁରୁ ମକେ ଯେନ୍ଟା ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଫଳଟା ମୁଇଁ ହେନେ ପାଇଗଲି ବୋଲି କରି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ବି ବାର୍ତ୍ତା ବି ଆପଣ ପାଖେ ଯେନ୍ ଆସିଛେ ଯେନ୍ କଥା ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣିକ ନାଟରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପୁରାଣିକ ନାଟରେ ଅଭିନୟ କରବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ନି ମିଳିଲା ଆମପାଣି ମାନେ ଆମର ନିଜର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ସୁଲୋଚନା ହରଣ ନାଟ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଇଁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ରୁଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲିକରି ବେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁରାଣିକ ନାଟରେ ଆପଣ ନେଇ କଲାର ନାଇଁ ରେଲସେଲ ବି କରିଛନ୍ତି ଘୋଷାଘୋଷି କରିଥିଲେ ତ ଗୀତ ପଦେ ଅଛେ ବୋଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମନେ ତ ଏମିତି ଗୀତ ନାଇଁ ନା କାଁ ଯେ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ପୁରାଣରେ ଯେନ୍ ଭିଲେନ୍ ମୁଇଁ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭିଲେନ୍ର ଗୀତ ନେଇ ରହେ ନା ଭିଲେନ୍ ଅଲଗା ସେନାପତି ଅଲଗା କି ନେଇ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେନାପତି ହচ্ছে ଅଙ୍ଗ ରଖି ଭିଲେନ୍ ହচ্ছে ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର Positive character। ତ ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୀତ ନାଇଁ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କରି ମତେ ମୋର ଗୁରୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ତାହା ରଖିଛେ ତାହା ଏକା ମୁଇଁ ଚଲଉଛେ ନା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ମାଇଚିଆରଟା ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମାଇଚିଆ ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ମାନେ କମ୍ ଅଛନ୍ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଧିକାଂଶ ତ ନିଅନ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମଖୋଜ ପୁରାଣେ ଗୋଟେ କି ଆମର ଆପଣকে ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିকে ଆମେ ନେଇ ଦେଖବାର୍ତା ବୋଲ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ତ ସେନ ଡାଇଲଗ୍ଟିଏ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣାଇ ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମାମୁଲ
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମୋତେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରେଇବୁ, ନଚେତ୍ ତୋ ବେକରେ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଦେବି ଲୋ ମାମୁଁ। চন্দনগড়ের মহারাজা সে রাজাকে দণ্ডর অধিকারী করি এই রাজ্যরে ମୁଁ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ମାମୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଲେ। ଆପଣ ତ ମାନେ ଆମର କିନ୍ନର ଭିଲିଆନ୍ ବି କରସନ୍ ଆଉ ମାନେ ଖଳନାୟକ ବି କରସନ୍, ତ ଆପଣକେ କିନ୍ଟା ବେଶୀ କରି ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା? ତୁ ଉଭୟ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ନାଇଁ, ଆମେ କଳାକାର, ଆମକେ ଯାହା ରୁଲ୍ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଏଟା କର୍ମା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖନ୍ ଏବେ ଭିଲେନ୍ ରୁଲ୍ କରବାଟା ଯେ ଗୋଟେ ମନୁଷ ପିଲା ଭିଲେନ୍ ରୁଲ୍ କରବାଟା ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଳାକାର ଲୋକ, ଆମକେ ନେଇକେ ହେନେ ନେଇକେ ସେନାପତି ରୁଲ୍ ଦେଲେ କରିପାରମୁ, ଆଜ୍ଞା। ହେନେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଭିଲେନ୍ ରୁଲ୍ ଦେଲେ କରିପାରମୁ, ହେନେ ମେନ୍ ଭିଲେନ୍ ରୁଲ୍ ଦେଲେ ବି କରିପାରମୁ, ହେନେ ନିକେ ଏଣ୍ଡ୍ରାଚଣ୍ଡୀ ରୁଲ୍ ମାନେ ଯେ ଲେଡ଼ିସ୍ ଭିଲେନ୍ଟା ହେଟା ଦେଲେ ବି ଆମେ କରିପାରମୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଆପଣକେ କହିବା ଲାଗି ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ অলরাউন্ডর एक्टर बेले चले सार। मुई निजे निज नहीं कहबार, आपण यूट्यूब माध्यम रे भी ऑडियंस मुझे भी कहूचे आज्ञा। जे यूट्यूब माध्यम रे भी आपण मान देखन सर्च करी पीपल गुड़ा नाटक मारन, हेने मोर सबर रूल भी देखबे, आज्ञा। हेने मोर विलेन रूल भी देखबे, अच्छा। हेने मोर सबु माने मुई जेते रूल करिचे पीपल गुड़ा नाटक रे अच्छे सेटा आपण मान पीपल गुड़ा नाटक मारन आर देखन। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେନ୍ ଏବେ ଏତେ ଅଭିନୟ କଲା ଭିତରେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍? ମାନେ कंपटीशन आमे पीपल गुड़ा पार्टी थ्रो गोटे 4-5टा मुझे जाइचे अम्पानी गोटे, आज्ञा। तापरे कोकसरा पाखे गोटे चिलगुड़ा हेन भी प्रथम स्थान अधिकार करथिनु, तापरे आम कुचा गाँव रे फास्ट प्राइज पाइथिनु, आज्ञा। माने बहुत जगह गोटे 5-6टा जगह हम फास्ट प्राइज पाइछु। ଫାଷ୍ଟ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ आज्ञा पूरा छोटोर कलाकार गोटे के आपण माने ई आपण यूट्यूब चैनल के आनी करी लोग के देखावा के मुई आपण मान के बहुत बहुत धन्यवाद जणाऊ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ କଳାକାର, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏକା ଜାଣିବେ। ସାର୍। ତ ଆପଣ ଆମର ଯେନ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ସାର୍, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ଜୟ କଲା। जय कलाकार।